दो आगे, पीछे नहीं। Forward. And stop and get down. Get back. All back, middle back to place. And stop and get down. Either they go. They are climbing. Forward. And stop. आगे बात में करना, क्या बाजू हुआ? एक को बजे लो, ये up and down. आगे दो. नहीं गिरते आप लोग नीचे. चलिए forward and stop. तो चेस करेंगे प्लेट पीस से. चेस जो प्लेट साइड आराम से 3 टाइम करेंगे. हिप 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 हिप. आप ज़्यादा से एक्सरसाइज कर चुके हैं, ज़्यादा बाकी है. ब्रेक किया आप लोगों ने. Forward! And stop and get down! They are climbing up! Amazing! Far beto, get back! Stop! Last time, high point! Get your place side! Hip hip! Hip hip! Hip hip! सामने हो जाएगा आपका. प्लीज मजा है सालों को. Yes, power! Yes, more power! Yes! Forward, forward! And stop! Hold the rope, रस्सी पकड़ो. Forward! And stop and get down! Get back! And stop! तो प्लीज रस्सी पकड़ के अंदर जाओ, रस्सी पकड़ के बाहर. ऐसे धक्का नहीं देना है. हाँ? तो मजा आया? तो आगे भी आने वाले पैडल ऊपर लो मैम. और चेस या ब्लेड साइड ऐसे चेस करो, टच करना ब्लेड पीस. यस ऐसे. एंड हिप हिप.